40 साल का खसम जब 20-20 साल की लड़कियों के साथ T20 खेल रहा हो तो क्या जरूरत है घर के आंगन में चीयर लीडर बनने की। उसने तो सुधरना नहीं। शोर मचाने से बच्चों को गुगली और बाउंसर का फर्क मुफ्त में समझ आ जाता है। स्टेज वाली नरगिस ने एक बार कहा था, मर्द सरहाने का सांप होता है। गलती से 4 पैसे आ जाएं, दूजी ढूंढने निकल पड़ता है। शुक्र है मेरा शौहर ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा है। गरीबी में भी रज के बेवफा था और फरागी में तो और निखार आ गया है। मुकद्दर खुलने से पहले ही धोती खोलकर कंधे पे रख ली। अगर उसे अपनी माँ का डर ना होता तो घर में डरबा खोल लेता। बेटे बाल बच्चों वाले हों तो माएँ कमाऊ पूतों से बात करते झिझकती हैं, मगर मेरी सास बात करने से पहले ही प्लास्टिक की चप्पल दे मारती है। बेटों को जूते का तला समेटती थी, बहुएं खुद ही जुराबों की तरह पैरों से लिपटी रहती। मैंने सीधा उनसे जाकर शिकायत की तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, काकी, कुत्ता का पास में से गुजर जाए तो खेस नहीं पुन लेता, फिर भी आज आ लेने दे इस कंजर को। वकार की कुत्ते ख्वानी तो किस्सा ख्वानी से भी ज्यादा हुई, मगर कंजर खाना वहीं का वहीं रहा। मेरे पास 3 बच्चे थे। बच्चे खुद के बारे में सोचने का वक्त कहाँ देते हैं, सो धीरे धीरे मैंने सोचना ही छोड़ दिया। अब वेले कवेले से भी जान छूटी। और तो और राजदारी का मेरा तकल्लुफ भी खत्म हो गया। अब नए माशकों के किस्से, लड़कियों के नाम, मोबाइल पे तस्वीरें रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। वकार सब सुना देता, मैं सब सुन लेती, उनके फोन भी अटेंड कर लेती। बाहर गए हैं, आते हैं तो बात करवाती हूँ। धीरे धीरे मेरी नज़र में इन सब की अहमियत पब्लिक टॉयलेट से ज्यादा ना रही। वकार की एक बात अच्छी थी, वो खुद भी उन्हें पैंट की अगली और पिछली जेब तक महदूद रखता था। कुत्ता खेस के चक्कर में नहीं पड़ा। बस मुझे उन पैसों का दुख होता जो बच्चों के मुस्तकबिल में काम आने थे। अब गश्तियों के यहाँ जा रहे थे। फिर सोचती, कमाता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर लुटाता है तो भी उसी की कमाई है। उसका नाम फायजा था, जिसने मेरी आवाज सुनते ही बड़बड़ा कर फोन बंद कर दिया। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। औरत कितनी भी सीधी हो, लेकिन अगर शौहर आइंस्टाइन निकल आए तो माड़ी चंगी साइंस पढ़ ही लेती है। मैं समझ गई कि ये अढाक मुस्तकिल होने के चक्कर में है। 2 दिन बाद रात को जब वकार का मूड खुशगवार था, मैंने फार्मूला लगाया। फायजा की आवाज कितनी प्यारी है। उन्होंने कोई तासुर नहीं दिया। अच्छी लड़की थी, फोन नहीं करती अब। मैंने एक रग और दबा कर देखी। उन्होंने झट से नंबर मिलाया और 2-4 वाहियात जुमले और मुस्कुराती गालियां देते हुए मुझे अपनी मर्दानगी का सबूत दिया। मैंने इशारे से कहा, मेरी बात करवाएं। लो मेरी बीवी से बात करो। उधर से फायजा ने शायद चिट्टा जवाब दे दिया था। अब बात गालियों से होती हुई तरलों तक आ गई। मर्दानगी गई तेल लेने। मुझे यकीन हो गया कि 2 हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन मिले ना मिले, पानी यही है। उन्होंने फोन बंद कर दिया। बंदा सयाना था, कुछ कहा नहीं, करवट बदल पड़ा रहा। सुबह तड़के ही मैंने मुतालबा कर दिया, चाहे 10 और भर्ती कर लो, फायजा को छोड़ दो। क्यों? उसे ऐसे अहमकाना एहतजाज की उम्मीद नहीं थी। वो गश्ती मुझसे अपना मवाजना कर रही थी, मुझे सौतन समझ रही है।
مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، میں نے لاڈ سے کہا۔ وقار کو میرے اچھے برے لگنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ چلا گیا۔ رات 11 بجے فلم دیکھتے دیکھتے اچانک اس نے فائزہ کو کال کی۔ ادھر ادھر کی ہانک کر فون مجھے تھما دیا۔ لو، بات کرو۔ میں سمجھ گئی کہ چڑیل قابو کر کے آیا ہے۔ میں نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ دن گزرتے رہے۔ کاروبار جتنی تیزی سے اوپر گیا تھا دگنی تیزی سے نیچے آیا۔ دو وقت کی بھی مشکل ہو گئی۔ وقار نے نوکری کر لی اور بچ بچا ہو گیا۔ 5-6 سال بعد ایک دن بازار میں مجھے وہ نظر آ گئی۔ میں نے قریب جا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ اپنی تصویر سے زیادہ سہنی تھی۔ شاید وقار نے اسے میری تصویر نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ فائزہ ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کون؟ میں وقار کی دوست ہوں۔ وقار نے آپ کی تصویر دکھائی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ 2-4 کھڑے کھلوتے جملوں کے بعد ہم دونوں بازار میں رکھے پتھر کے بینچ پہ آ بیٹھی۔ آپ بھی وقار سے؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھ لیا۔ نہیں، میرا بس دوست تھا۔ وہ تمہیں چاہتا تھا؟ اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تل کو بغور دیکھا۔ اصلی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم وقار سے شادی کرو گی۔ میں سیدھا مدعے پہ آ گئی۔ وقار مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں کا اس پہ بہت دباؤ تھا۔ وہ اسے جائیداد سے عاق کر دیتی اگر میں اس سے۔ میری ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آخری بار کب ملے تھے تم دونوں؟ میں نے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ 3 سال پہلے۔ تب وہ مجھ سے لپٹ کے بہت رویا تھا۔ فائزہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، اس سے ہاتھ ملایا اور چل دی۔ مجھے 15 سال پہلے اپنی سہاگ رات یاد آ گئی۔ تب وقار نے مجھے اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتایا، جس کے ساتھ اس کی ماں نے شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ کتنا رو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمیٹا تھا، مگر وہ اب بھی رو رہا تھا۔ کاش میں فائزہ کو بتا سکتی کہ میری ساس کتنی اچھی ہے، اور نہ ہی میں اپنی ساس کو بتا سکتی ہوں کہ تمہارا پتر کتنا کمینہ ہے۔ کتا اب بھی کپاس میں ہے۔